কোন বিরক্তি যাচ্ছেন বলে বলি খণ্ডগিরি মেলা বলে বলি ଲୋକମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗୁଛି। ଦେଖିବାର କଣ ଜିନିଷ 10 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଗୁଡା সম্পূর্ণ মাগଣା संपूर्ण बाय वन गेट वन फ्री मन रखु जात्रा आइसक्रीम मजा मिले गोटे किणिले गोटे संपूर्ण आसीगला गोटे किणिले खुशी अच्छी बल्लाड आनंद आनंद हरिगला 3टा
खंडगिरी महोत्सव चेकिंग बजे वगैरह छाती हल्ले नहीं जाओ नहीं